Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une brioche vraiment très simple et rapide. Donc salam alaikum. اليوم غادي نوجد لكم واحد الوصفه ديال اون بريوش. في الحقيقه كتجيني هاد لا بريوش سهله ودغيا كتوجد. وغادي تتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله والمكونات. Donc on aura besoin de 2 verres de farine, جوج كيسان ديال الطحين, 3 cuillères à soupe لي اون بودر, 3 المعالق ديال الحليب بودره, 1 verre de sucre. غنحتاجو لهاد الوصفه كاس ديال السكر. on aura besoin d'une cuillère à soupe levure boulangère. غادي نحتاجو لواحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز, وغادي نحتاجو واحد القبيصه ديال الملح et une petite pincée de sel. Et je vais mettre un petit peu de vanille parce que j'aime bien la vanille. Donc on passe à la préparation. Donc on va mettre les 2 verres de farine. غنديرو الطحين. Et j'ai oublié de mentionner que j'aurai besoin de 2 verres d'eau chaude. غنحتاجو لهاد الوصفه 2 كيسان ديال الماء سخون, vraiment سخون. 2 verres de farine, 2 verres d'eau chaude. 2 كيسان ديال الطحين كنحتاجو ليهم 2 كيسان ديال الماء سخون. غادي نزيدو السكر, 1 verre. On va rajouter le sucre, 1 verre. On va rajouter les 3 cuillères à soupe de lait en poudre. غنزيدو الطحين, عفوا الحليب بودره, ونزيدو المعلقه كبيره ديال الخميره. On va rajouter la levure boulangère. Je vais mettre une pincée de sel, واحد القبيصه ديال الملح, وانا غنزيد شويه ديال لا فاني. اللي كيبغي لا بريوش نيشان نورمال ما يزيدش. moi j'adore la vanille. Vous pouvez mettre un sachet de vanille. Donc on va mélanger tout ça. غنخلطو مزيان هاد المكونات وغادي نغطيوهم. غنخليوهم 10 ديال الدقائق كيرتاحوا على ما تنفعل الخميره مع الطحين والحليب. On va laisser reposer 10 minutes et après je reviens vers vous. Je préfère, au lieu de mélanger tout ça au fouet, donc mixer un petit peu avec le robot et après le laisser reposer 10 minutes. Donc voilà, je vais laisser ça reposer 10 minutes et je reviens après. Donc après 10 minutes de repos, on va finir la recette. Le mélange s'est reposé 10 minutes. من بعد 10 ديال الدقائق غادي نكملو دابا الوصفه. On rajoute un demi-verre d'huile de table. غنزيدو نص كاس ديال الزيت. نحركوه شويه الزيت. On va mélanger un tout petit peu. Après on va rajouter la farine jusqu'à ce qu'on ait une pâte pas trop liquide, pas trop dure. نزيدو الطحين حتى نشوفوا واحد العجينه تكون كتلصق شويه. انا في الحقيقه كندير عيني ميزاني, ولكن اليوم غنعبر بالكاس باش نشوف شحال من كاس كتعطي. نديرو الكاس الاول. On va faire la mesure avec le verre qu'on a mis au début. Il y a déjà un verre. Deux verres. جوج كيسان غنزيدو. انا كندير غير بعيني ميزاني, ولكن اليوم غنعبر لكم
باش نعرفوا بالضبط شحال ديال الكيسان كنزيدو. On va mélanger, après je vais voir. Donc là on est à 3 verres, mais je suis sûre que je vais rajouter. Je préfère faire à la main, comme ça. Après je vais voir si je vais rajouter, parce que normalement d'habitude je fais à l'œil. Donc aujourd'hui je veux faire la mesure, comme ça vous aurez les mesures exactes. De toute façon je vais rajouter de la farine. Je vais rajouter encore un verre. غادي نزيد كاس وعاود نشوف. دابا حنا في 4 الكيسان. On va mélanger et après je vous dirai si on s'arrête aux 4 verres, on va rajouter. Moi ça dépend de la pâte, comment je la sens. انا العجينه كتبان ليا في يدي كنعرف واش نزيد الماء الطحين ولا صافي. دابا حنا درنا 4 الكيسان، بدا الكيسان الاولين. لا بريوش ما كتبغيش تجي قاصحه وما خصهاش تكون عاود جاريه بزاف. Donc moi je dirais que ma pâte elle est vraiment bien. C'est la pâte d'une brioche quoi. Je mélange comme ça, je vais voir la texture, si c'est bon. Je vais rajouter un peu de farine. Donc انا بالنسبه ليا 4 الكيسان، درنا 4 الكيسان المرحله الثانيه. دونك بالنسبه ليا ما غنزيدش طحين، لان لا بريوش ديالتي غتبقى هكذا، بغيتها تبقى هكذا. Donc voilà, c'est ça la texture. Je vais pas rajouter la farine. Donc les mesures au fait on en a pour 4 verres pour la deuxième étape. Donc en tout il y a 6 verres de farine pour cette brioche. Donc je vais laisser ma pâte reposer encore 10 minutes et après je reviens. غنخليو العجينه ديالتنا ترتاح 10 ديال الدقائق، نعاود نرجع معكم. دونك ما بات غوبوزي 10 مينوت. العجينه ديالتي خليتها ارتاحت 10 دقائق اخرى. دابا غادي نديروها في المول مدهون. انا درت البابي كويسون ودهنت الجوانب بالزبده ودرت شويه ديال الطحين. On va la mettre dans un moule beurré. J'ai mis un papier comme ça, je suis sûre que voilà, ça va pas coller. Donc on va mettre un peu d'huile dans les mains. ندهنو يدينا باش ما تلصقش. ونديرو كويرات صغار. Donc on va mettre l'huile comme ça va pas coller. Et on va poser les petites boules. Voilà. دونك غادي نديرو الكويرات صغيورين ديال لا بريوش ونحطوهم في المول. نبقاو ندهنو يدينا لحقاش العجينه شويه ملخوفه.
Donc je vais finir et après je reviens. نكمل وضع الكويرات في المول ديالي ونعاود نرجع لكم. Voilà, ma brioche est finie, donc je vais la laisser gonfler complètement. Il faut la laisser bien gonfler et après on va la passer au four. La brioche ديالتي ها هي درتها في المول، غادي نخليوها حتى تخمر، حتى فريمون تخمر غتطلع مزيان، و ابري نديروها ان شاء الله طيب. نخليوها تخمر ونعاود نرجع عندكم. دونك il faut la couvrir et la laisser gonfler. نغطيوها تخمر ونرجعو. À tout à l'heure. Notre brioche a bien gonflé, donc voilà. Donc maintenant on va la dorer avec un jaune d'œuf et après on va la décorer avec ce qu'on veut. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des amandes. Aujourd'hui je vais la décorer avec du sucre coloré, sucre vert. Donc البريوش ديالنا خمرات، غادي ندهنوها بصفر د البيض خلطتو شويه مع شويه د الحليب، كدهنو غير بشويه باش ما تهبطوش لا بريوش. نحاولوا بشويه البريوش ديالتنا ما تهبطش. ومن بعد غادي نزينوها. انا اليوم غنزينها بحبوبات ديال السكر ملوين. السكر عندي هنا خضر، تقدروا تزينوها باش ما بغيتو، تقدروا تزينوها باللوز ايفيلي، لوز مهرمش، غرين دو بافول، باش ما بغيتو اللي واجد عندكم في الدار ماشي مشكل. كل واحد كيشوف شنو كيولمو. دونك فوالا غادي ندير حبيبات ديال السكر ديالي فوق لا بريوش. Après je mets ma décoration, le sucre coloré. Après comme j'ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez carrément la laisser nature, simple. Donc voilà, la brioche est finie. Donc je vais la mettre au four 180 degrés pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il soit vraiment doré. دابا غنديروها في الفران، نشعلوه على 180، نسخنوه على 180 ونخليو لا بريوش ديالتنا طيب لمده واحد 30 40 دقيقه حتى كتحمر لينا. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. à tout à l'heure. Donc notre brioche elle est prête, elle est bien dorée. Ça a demandé 30 minutes exactement. La brioche ديالتنا وجدات. دابا غادي نتسناو عليها حتى تبرد ونعاودو نرجعو باش نوريكم كيفاش كتجي وكيفاش كيجي الشكل النهائي ديالها. On va la laisser refroidir et comme ça on va montrer comment il est à l'intérieur. À tout à l'heure. البريوش ديالتنا هي بردات. دابا غادي نقطع واحد المورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هائله. والصراحه هاد البريوش ما كتطلبش بزاف ديال الوقت لا في التحضير ولا في الطياب. Notre brioche elle est prête, donc je vais couper un morceau pour voir la texture à l'intérieur. Cette brioche elle est vraiment délicieuse et ça demande pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez l'essayer. Donc je vais vous montrer notre brioche, la texture. Donc voilà. بريوش ديالنا كي كتجي من الداخل هائله مفشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هذه الوصفه وتردوا عليا. Voilà notre brioche vraiment briochée à l'intérieur. J'espère que vous allez essayer cette recette et je vous dis à la prochaine recette, Inch'Allah.
البنات كنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، ونتمنى انكم تشجعوني. اي ما تنساوش اللي ما ابونيش يتابوناو ولايكي وعطوني الاراء ديالكم. Donc j'espère que vous allez vous abonner et appuyer sur la clochette pour avoir à chaque fois mes recettes. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir, à bientôt.